makes the school education system ineffective, but also takes away the rights to some extent of the state government. Kidak, Speaker Sir, now with this today's calling attention, let us take a decision. Double engine sarkar chalot zalari, ejer kota, let us take a decision to urge the central government to allow admissions in medical colleges based on common entrance. एक CET chair entrance exam chair allow kurpak conducted by the state government and cancel the NEET system due to the nationwide malpractices that we see now. So let the House request the center to exempt. Unitedly, we communicate to the central government that it has failed in its sacred duty of guarding the sanctity of national testing. Speaker sir, let this House express solidarity with the affected students. And let us emphasize, lakhani and millionani je youth hai, aspiring to be medical educationists who will carry the burden of this unfair, unjust handling of NEET throughout their lives. की एंट्रन्स एग्जामी खातीर कोचिंग फुकट दिवचें म्हणून आज हे कारण आमी घेवन आमी एक रिजोल्युशनाक कित्याक पावना की वी विल प्रोवायड फ्री कोचिंग और वी विल आस्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ द सेंट्रलाइज सिस्टम आयदर ऑफ इट देन ओनली वी आर डुईंग जस्टिस टू द स्टुडंट्स. तो टायम टेबल आनी शेड्यूल त्या एग्जामी खातीरचो ऑलरेडी डिक्लेअर केलो आनी निलेशान सांगला त्या प्रमाणे तसो आत्तां जे आमच्या प्रोफेशनल कोर्सीसाक जे एडमिशन्स घेतात गोंयचे भुरगे आयच्या घडीक तांचेर फरक पडना. त्या खातीर एक कन्फ्युजन जे वेन्झीन केलें ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची. GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS. इट CET इट इज सेम थिंग. त्या खातीर ते आत्ताच ह्या म्हणजे आमी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. तमिळनाडू, कर्नाटका, वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिजोल्युशनां घेता पळय न्ही, दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. ताच्या खातीर आत्तां असलें रेजोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून ह्या अशा पद्दतीची डायरेक्शन्स आनी हे कोणी घेवची न्ही. म्हाका दिसता की आमची भुरगीं सेंट्रल कोर्टानूय बी जेंकां एडमिशन थोडी एम्स आनी हेका वतालीं थंय कदाचित मातसो फरक पडूं शकता, हांव ना म्हणना. आमची दर वर्सा एटलिस्ट मिनिमम 1-2 भुरगीं जी आहा पळय न्ही ही सेंट्रल कोर्टाकूय वतालीं. तितकी हुशार भुरगीं गोंयांत आसात. तांचेर कदाचित थोडो हय आं खूब जाणां वयता, हांव अशें म्हणना एम्स आनी हेका खूब जाणां वतात. तांचेर थोडोसो म्हणजे ते लिस्ट वयले लिस्ट चेंजीस जाल्ल्या पण सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या वर्डिक्टा प्रमाणे म्हाका दिसता आमी एज इट इज आमचें टायम टेबल जो ठरयला ताज्या प्रमाणे टायम टेबल वतले आनी भुरग्यांक म्हणजे ही एडमिशन्स जी आसा पळय न्ही त्या टायम टेबलाच्या प्रमाणे जर आमी सगळ्यांनी मॅनेज केली जाल्यार ती सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक वेवस्थीत रित्या एडमिशन्स मेळटली.